Est-ce qu'il y a des choses à dire encore? Le premier, Mamit. Je pense qu'on a tout dit. Classe? Ok. Deuxièmement, déplacement de la caillette. Alors, j'ai un taux de déplacement de la caillette qui est supérieur à 15%. Est-ce qu'il y a un taux physiologique de déplacement de la caillette? Comme les mamitres, on a 5%. Le déplacement de la caillette. لا لا يا جماعة. ما كاش قال معليش عندك 10 بقرات في المية في العام يصرى لهم déplacement de la caillette. شغل يصرى. Non. Déplacement de la caillette, c'est 0%. Mais qu'est-ce que tu as 1%, 2%, 3% de physiologique? Mais c'est comme la mamite. Déplacement de la caillette, c'est 0. On a fait 15%. Fait 6 mois. C'est pas normal. Alors, kif le raisonnement, kif qui me donne les mamites. Déplacement de la caillette. Alash, un taux augmenté de déplacement de la caillette. Saha. Ma'aloul, on s'est demandé sur la conduite d'élevage pendant le tarissement. Est-ce que la conduite et les défauts d'alimentation, c'est uniquement pendant la période de tarissement, les tous les trucs. Quels sont les moments critiques, les lèzmes, le vétérinaire, ils y doubler l'observation تاعو. واش قلنا؟ قصرنا على le tarissement. Tarissement خلاص, c'est réglé. Tarissement, ok? Tarissement, est-ce qu'il a respecté? Est-ce qu'il a des box de tarissement? Est-ce que les vaches gars mkhaltين, ainsi de suite? Donc, ce qu'on appelle une gestion de tarissement. C'est la première période où le vétérinaire il fait son Sauf, dans un élevage, c'est la première des choses à régler. Gestion du tarissement. Comment se fait le tarissement? Il a pris tout problème في tarissement, عرفوا بلي الباقي كامل et on découle. Deuxième période, c'est le pic de lactation. Le pic de lactation chez une vache, c'est 40 à 120 jours. 40 à 120 jours. Voilà. Ça veut dire, جماعة, qui te dans un élevage, où tu as des vaches entre 40 et 120 jours, direct. C'est ce qu'on appelle le début de lactation. Ou là, le démarrage de lactation. Normalement, il y a un lot وحده. اسمه le lot de début de lactation. واش تشوفوا فيه؟ La gestion alimentaire. صح. واش تشوف la gestion alimentaire؟ واش يسموها هذه؟ يسموها l'étude critique de la ration. Étude critique de la ration. L'étude critique de la ration, on a deux volets. On a le volet qualitatif, le volet quantitatif et trois volets. Et le troisième volet, c'est la manière de distribuer. Quantité, qualité et la manière de distribuer. La quantité, l'équilibre. L'équilibre. Est-ce que c'est une ration équilibrée entre fourrage concentré, fil concentré, est-ce que c'est équilibré entre les trois éléments protéiques, énergétiques et minéraux? La qualité, même la qualité, est-ce que la qualité énergétique mliha? Est-ce que meshi mliha? Est-ce que la qualité protéique mliha? Meshi mliha? Est-ce que la qualité de fourrage, le lest, surtout ce qui nous intéresse, c'est la rumination. Qu'est-ce qui permet la rumination? C'est le fourrage sec. C'est le lest. Troisième volet qu'il ne faut pas négliger, c'est la manière dont il est distribué. Imaginons que c'est un éleveur qui donne du concentré avant le fourrage. C'est faux. On a le fourrage, 2 heures après, c'est le concentré. Alash, c'est pour permettre
une adaptation du rumen par le fourrage et donc يبدا يوجد la salivation تاعو يوجد l'effet tampon qui l'animal va consommer son concentré, le taux d'AGV sera automatiquement tamponné au départ en plus du tamponnement lors de la rumination. Donc je dois me faire comme la manière de distribuer elle est très très importante. Fourrage, 2 heures après c'est le concentré et ainsi de suite. Donc ça c'est il faut poser des questions. D'accord? فهمنا؟ صح علاش il faut poser toutes ces questions. ناخذوا le volet, خدينا le premier volet c'est le volet tarissement. ناخذوا le deuxième volet c'est le pic de lactation. Imaginons que monsieur Flaine عنده 80% من les vaches تاوعو les 30 هذوما ils sont entre le pic de lactation et le début de lactation. Ou monsieur Flaine, d'ailleurs واسمو monsieur Flaine, طماع شاف les vaches تاوعو بداو يطلعوا في la production laitière. واش دار؟ قال لك انايا واش رايكم لو كان نزيد لهم 1 كيلو؟ انت بالنسبه لك انت 1 كيلو وشنو هو؟ ماشي حاجه. من بالنسبه ليه هو ماشي حاجه. D'accord? Mais 1 kilo de plus pendant 6 mois, il a fait ses effets. Alors, quels sont les effets d'1 kilo de plus d'énergie fait les 6 mois? Il a déjà déséquilibré la ration dans le sens hyper-énergétique. Saha. Wajder Siflan, quand il a rajouté le 1 kilo, ça c'est très important, quand il a augmenté le 1 kilo, les 3 premiers jours, 4e, 5e jour, pour lui, واش قال لك؟ قال لك le 1 كيلو هذاك ويشبعهم بزاف 1 كيلو de plus. واش ندير؟ مليحه العقليه هذه. علاش؟ كي نقص الفوغاج واش دار؟ نقص لا روميناسيون. كي نقص لا روميناسيون واش دار؟ نقص لا salivation. Avec une augmentation d'1 kilo. C'est-à-dire déjà le déséquilibre il est initial, Z aggrava les choses par quoi? Par une diminution de l'affouragement. Et donc diminution de la rumination, diminution de l'effet de la salivation et de l'effet tombant. Là, sera les deux combinaisons, les deux. Ok? Automatiquement, attendez la définition, mais le S. La définition. Persistance du pH 5,5 au-delà de 2 heures. C'est la Sahara. C'est la définition. Qui est comme définition de la Sahara, c'est persistance du pH 5,5 au-delà de 2 heures. C'est la Sahara. Avec les conséquences, c'est au-delà de 2 heures. Toujours, d'accord? Au-delà de 2 heures. On a au-delà de 2 heures. تبدأ la pathologie. ولا لحقت ل 6 à 8 heures, الكارثة تصرى. تبدأ la ruminite, تبدأ الحكايات كامل. صح. Partons de la Sahara, donc. Hein? Ou imaginons monsieur Flaine, عنده مشكل في la gestion du tarissement ou مشكل في la gestion du début de lactation. Ça veut dire, monsieur Flaine, في التاريسمون يحبس البقرات تاوعو كامل ما يعطيلهمش l'énergétique ويعاود يرجع l'énergétique au début de la lactation. Non seulement يعاود يرجع le début de lactation ويزيد لهم. واش رايكم؟ Ça explique les taux. لا déjà l'élevage تاعو كي راهو حي راهو مليح. وهذا هو le plus grand problème, c'est que la Sahara ne tue pas l'animal. Elle tue quoi? Elle tue l'élevage. Ça veut dire, monsieur Flaine, لو كان كمل هكذا وين كان يروح؟ إلى الهاوية بلا ما يفيق. Pourtant ما عنده 30 بقرة. Mais la productivité تاعهم تبدا تحبط. واش يولي يدير؟ واش راني ندير؟ راني نربي ولا واش راني ندير؟ راني نربح، راني
ولا السيد فايق باللي راهو يسلف باش يوكل البقرات. بورتون لي 30 فاش بقاو. لو كان ماتوا قال ماتوا كدا صرا لهم بروبليم، نو راهم حيين وميدوروا وكي نوض الصباح يشوف لي 30 فاش. مي لا برودكتيفيتي ما كاش. سي سا تو سكي كرونيك، تو سكي سوبيغو نصيبوها في ليبوكالسيمي سوبيغو، نصيبوها في لي ماميت سوبيغو، كامل هادوما يل تو ليلفاج. حنا علاش ما نعطيولهمش اهميه؟ باسكو حنا والفنا نتريتيو، والفنا l'animal malade on le traite, mais on n'a jamais pensé à régler un problème sur le plan élevage. فهمتوني؟ دركا ميم واحد ما يكونش عارف كامل واش يولي يدير؟ يولي يحكم سينيو بار سين ويسيي يريغلي البروبليم. عندك دي ماميت 30%، هيا معليش شوف له كرتونه تاع لي زانجيكتور. لا انت شنو؟ ماميت بكتيري انتيبيوتيك، هيا وجدوا له كونتينر تاع حاله. سي فغي سا اريف هكذا، كاين اللي ما يقدرش، ما على بالوش، ما يعرفش لا جيستيون دو ليلفاج، لا جيستيون سانيتير دو ليلفاج. واش يولي عنده لي ماميت لي زانتيبيوتيك، ويجيب له كونتينر تاع واسمو، هيا بقرا لي واسمو دير هيا خلاص سي بون يتريقلا بيان. واش عنده ديبلاسمون دو لا كايت؟ راني هنا هو الشيروجيان شاكا يلا حاله ولا الباطوار. يا سلام، هادي صاريف، هادي سكون ابل لا جيستيون انديفيدويل دو كا. حنا ما نحبوش هكذا، حنا نحبو حاجه اللي ممكن هي اللي عطات كلش، كي نخبطوها هي ونريقليوها كلش يتريقلا. شفتوا الانتيليجونس وين راهي؟ هذا هو اللي نقولوا له لو فري فيتيرينير انتيليجون. داكور، قال معليش لي بواتري، هيا معليش بواتري، هيا اشري الماتيريال تاع الباراج ودخل لنا كل يوم عندك 10 بقرات. يفا ريغلي البروبليم دي بواتري. فهمتوا؟ زيد كذا ومثله شد لا برودكسيون، شد لا برودكسيون اللي تاعك كيفاش يريغليها؟ لي فيتامين الكروسيس تاعو قال له اعطيني الفيتامينات كاع تاع وي هذه تقوي لك الحليب وكذا منا، اشرب في الماكله، في الحليب، في الوسمو، هاد فيتامين دوك يطلعوا له الوسمو. ولا كيس كي فا بونسي شد لا برودكسيون اللي تاع علاش؟ مونك دو انرجيتيك. il va conseiller. قال شحال راك تعطي لها المايس والاخر من هكذا؟ قال لها 6 كيلو. 6 كيلو سريع، طلع 12 كيلو. qu'est-ce qu'il va faire? il va aggraver l'arsa. شفتوا كيفاش ما تريقلوش لو بروبليم انديفيدويلمون، ça ne se règle pas individuellement. زين هيا لوتوبسي، فريكونس دابسي هيباتيك. مثال حي لي فيترينير تاعنا واش راهم يديروا؟ مثال واش راهو يهدر؟ هيباتو بروتيكتور. بالنسبه ليه لي زابسي هيباتيك سا فو دير كاين ان بروبليم هيباتيك. كيس كي فا فير؟ هيباتو بروتيكتور. هادشي المسكين اللي الفرمل اللي طلع ربي هو مع سوربيتول والوسمو يشرب البقرات. واش راك دير؟ قال الطبيب قال لي لازم تعطي لهم دواء تاع الكبده. شفتوا وين رانا؟ داكور. هيا كونتينيو رابيدمون باش من ديبلاسمون لاكايات. منين جايين؟ واش قلنا ruminite. La motricité du rumen, elle va diminuer. واش قلنا لازم 2 conditions sine qua non pour avoir un déplacement de la caillette. وشنو هما؟ قلناهم راكم شافين؟ l'atonie et la distension de la caillette et la vacuité du rumen pour le déplacement à gauche. Pour le déplacement à droite, c'est uniquement la distension et l'atonie de la caillette. Est-ce que هادو les conditions يقدروا يكونوا عندنا في الأخصى؟ Oui. منين جاية؟ Déjà la ruménite, elle va entraîner automatiquement des problèmes d'indigestion. Et l'indigestion, واش يعطينا une diminution de l'activité ruménale. L'activité ruménale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire diminuer la quantité d'aliments ingérés. يولي ما يقدرش كيما تكونوا عندكم ليستوما نتوما rempli تزيدوا تاكلوا. L'indigestion ما تقدرش تاكل. Alors que le rumen il est vide, il n'est pas rempli. C'est l'indigestion qui a fait
que l'animal ne peut plus s'alimenter. Donc un rumen, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer de volume. Il va laisser la capacité de passer. L'atonie de la caillette ninjaya lors de l'arsa, c'est les AGV. Parce que les AGV, une fois au niveau du rumen, absorbé, mais l'excès تاعهم يقدر يروح au niveau de la caillette. وقلنا بلي كاين واحد القاعده يقول لك si le taux d'AGV est supérieur à 30%, il y a arrêt de la motricité de la caillette et du rumen. D'accord? Si l'atonie s'installe, la caillette واش يصرى لها؟ تتعمر بالغاز. عندنا كاع les conditions pour avoir un déplacement de la caillette. Et pourquoi il y a eu une augmentation de la fréquence? Parce que c'est un problème alimentaire général. فهمنا؟ نروحوا chute de la production laitière. Les boîteries قبل هاي les boîteries. Voilà. تعرفوا بلي في لاصاغا واش عندكم؟ le pH 5.5.5 il a طول كاينه واحد لا بكتيري تحب بزاف هدايا le pH 5.5.5 اللي هي Alizonella histaminiformans. Histaminiformans c'est une productrice d'histamine. L'histamine au niveau du rumen ne va pas s'arrêter. Il va être absorbé. وين يروح؟ les positions d'éclive, les régions d'éclive. وين يروح؟ البودوفيل. البودوفيل واش يدير؟ une vasodilatation, une nécrose et une lésion endothéliale. C'est l'équivalent de quoi? De la fourbure. Très bien. C'est comme ça qu'on explique la fourbure lors de la saraf. الحقيقة عندها deux étiologies. عندها Alizonella histaminoformans et l'histamine, ou عندها l'acidose métabolique latente. Parce que l'acidose métabolique latente, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est un effet direct sur la paroi de l'endothélium. D'accord? La relation entre les problèmes alimentaires et les boiteries. D'accord? Alors, chute de la production laitière, تقدر تجي من la douleur تاع les boiteries, تقدر تجي من l'indigestion, et donc l'indigestion واش معناتها؟ معناتها la quantité de matière sèche اللي كانت تاكلها بقرة par jour, elle va être diminuée. وعلى بالكم بلي la production laitière, chaque litre من الحليب il est conditionné par la quantité. قال لازم البقرة تاكل 25 كيلو تاع ماكلة pour avoir 10 litres de lait. إلا ما تاكلش 25 كيلو les 10 litres ما يكونوش. إلا حطت à 10 kilos de prise alimentaire, automatiquement la production laitière elle va diminuer. Classe? Ok? Elle peut être expliquée par la ruménite, elle peut être expliquée par la maldigestion et l'indigestion et ainsi de suite. Ok? L'autopsie, la fréquence d'abcès hépatique, c'est la ruménite, chute de l'immunité locale et le passage des germes à travers la veine porte. La veine porte, c'est la veine qui relie le tube digestif au foie et qui ne doit en aucun cas s'ouvrir vers la circulation générale. D'accord? Les germes au niveau du foie, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont coloniser le foie. Et donc, elles vont en donner des micro-abcès. D'accord? Des micro-abcès. Les micro-abcès, comme ils peuvent migrer à travers quoi? La veine cave postérieure. Le cœur, ils peuvent entraîner des problèmes d'endocardite. Ou là, ils cumulent le passage vers l'artère pulmonaire et donc donner ce qu'on appelle le syndrome de la veine cave postérieure. Et il y a la vache, on peut avoir un autre signe, l'apparition d'épistaxis. C'est des vaches, surtout في الصيف يروحوا يخموا ديريكتومون في السخانه يبداو نسيبوهم انا حاكم بقره تاعو بلا كلاص لهنايا واش نديروا له الادهى والامر انه سي الفيتيرينير هو اللي قال له فهمتوا وين راهو المشكل première question répondez عليها très bien deuxième question quels sont les moyens diagnostiques
qu'est-ce que vous allez faire? Aïcha, عندكم une idée. Donc, شفتوا كيفاش؟ هنا بديتوا تفيقوا، بديتوا تشكوا باللي il peut s'agir d'un problème alimentaire. Il faut confirmer. Il faut confirmer. ما تقعدوش في الشك تاعكم، تبقاو تاطونيو. Alors, واش ديروا؟ Déjà, une partie راكو درتوها quand vous avez expliqué. Donc, gestion du tarissement, l'anamnèse اللي درتوها. Ou l'anamnèse, il faut la prendre sur le plan global. ماشي individuel, ماشي البقرة الفلانية وهاديك. Non, c'est l'élevage complet. Donc, gestion du tarissement, gestion du pic de lactation, gestion du début de lactation, l'étude critique de la ration, et ainsi de suite. هنا les 6 mois تاعي اللي عطيته لكم نحى لكم واحد الالتباس. وشنو هو؟ كون ما درناش لي 6 mois. وجينا le jour de la visite, jeudi 25/1/2024 à 13h. هنا درنا لا فيزيت تاعنا jeudi 25/1/2024 ولقينا كاع لي سين هذوما. صحيتو ما تنساوش باللي لي بروبليم سون ديفيري. نعاودو نوليو شحال 6 à 8 semaines. شفتوا الحكايه هذه كاع ليش قلناها؟ جيستيون دو تاريسمون، جيستيون دو زوسمو، ما نشوفوهاش لو 25/1/2024، نشوفوها 6 à 8 semaines من قبل. علاه؟ باسكو لا فاز aiguë sera 9, 6, 8, 5. D'accord? من قبل كاع هذوما il leur faut du temps. D'accord? Le temps le plus grand, c'est les boiteries. Les 8 semaines. Les problèmes de reproduction, mamie, tout ça, c'est 6 semaines. Donc, toujours ayez à l'esprit que le moment de la visite تاعكم عاودوا ولاو 6 à 8 semaines. هنا أنا رجليتها directement بال6 mois. حجرت واسع 6 mois. Faut faire très attention. فهمنا؟ Donc, ayez toujours à l'esprit, même l'anamnèse تاعكم تعاودوا توليو 6 à 8 semaines avant. قال l'alimentation كيفاش كانت، la gestion du tarissement كيفاش كانت، la gestion du début de lactation كيفاش كانت، et ainsi de suite. في هذاك الوقت. خلاص؟ هذه sur le plan anamnèse. من بعد, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un tour في l'élevage. Vous allez rechercher d'éventuels signes cliniques. Parmi les signes cliniques que vous allez chercher, وشنو هي؟ تشوفوا في l'animal. Très bien. Donc, première apparition, واش لازم؟ نلقاو normalement 80% des animaux en train de ruminer. Très bien. En train de ruminer. زيدوا. Les symptômes digestifs, les homins, les météorisations, les diarrhées, sur le plan global, ماشي بقرة وحدة. كي ندخلوا حنا par exemple في l'élevage, نصيبوا باللي 10 vaches, 11 vaches, كاع اللي ناضوا des diarrhées, des météorisations. Oh, c'est pas normal. Alors, il faut raisonner sur le plan global, sur le plan groupe. D'accord? Zédo. Les coups de mâchoire. Les coups de mâchoire par minute. Très bien. OK? Wesh نشوفوا une diminution, là, une augmentation pendant la rumination. Une diminution. تحت شحال 45. Très bien. Les normalement تحال تكون فيها entre 55 et 65. حنا نلقاو تحت ال 45. Ça veut dire عنده un problème في la rumination. كي يكون عنده un problème في la rumination واش معناتها؟ معناتها il est prédisposé à faire de la SARA. D'accord? من بعد avec tout ça راكو بديتو الشكوك تاعكم يبداو il se confirme. Ah, effectivement, les signes d'appel, l'anamnèse تاعنا, l'étude critique de la ration, les signes cliniques, ils plaident كامل en faveur d'une SARA. Pour confirmer, واش ديروا؟ les examens complémentaires. Parmi les examens complémentaires, واش شنو؟ pH ruminal. وقتاش نسيبوا وقتاش نديروا le pH ruminal تاعنا؟
Saha. 2 heures après, lorsqu'il s'agit d'une ration concentrée distribuée à elle seule. Une RTM, ration totale mélangée. Je vous ai montré comment on fait le mélange. On a une mélangeuse كبيرة هكذايا حمراء. Généralement la couleur تاعها toujours تكون حمراء. شفت الحمراء والزرقاء شفت mélangeuse نحطوا كلش فيها. D'accord, fourrage vert, concentré, minéraux et ainsi de suite. ونخلطوا. Et on fait la distribution. هكذا كي تكون عندنا une RTM شحال لازم نديرو؟ C'est 6 heures, 8 heures. Très bien. 6 heures, 8 heures. 6 heures, 8 heures. واش نديرو une ponction au niveau du rumen. On retire le jus et on dose, ou là on calcule le pH. Sur combien de vaches? Est-ce que نديروه كامل les vaches? Est-ce que نديروه fait une petite quantité de vaches? شحال? Non, c'est pas un pourcentage. Là. Idéalement, c'est 12. Mais le minimum, شحال? 5 vaches. هنا ندخل le pourcentage. Si on retrouve شحال pourcentage de vaches, oui, le pH تاعهم تحت 5 شحال؟ وشحال؟ Par exemple, نحكموا 5 vaches. Sur les 5 vaches, شحال نلقاو؟ 3. Sur les 12 vaches, شحال نلقاو؟ 8. ماشي pourcentage. هذا c'est ce qu'on appelle le système d'Alekota. C'est un échantillonnage. N'importe quel nombre de vaches اللي عندك. L'idéal تحكمي 12 بقرة. ماشي 12%. 12 vaches. يكونوا عندك 2000. تحكمي 12 بقرة. هذا ما كان. L'idéal. D'accord. Le minimum تحكمي 5 بقرات. OK. وقتاش؟ 2 heures après l'aliment concentré tout seul et 6 à 8 heures lorsqu'il s'agit de RTM. Wesh diri, récolter le jus de rumen et calculer le pH. Le pH du rumen, qu'est-ce que tu calcules? pH mètre ou là les papiers pH هذوك. نبعتو نلقاوه normalement في الوقت هذا واش نلقاوه 6,5. حنا نصيبوه شنو 5,5. Ça veut dire que في هذوك الخمسه اللي خديناهم il suffit de trouver 3 vaches sur 5. 12 c'est 8 sur 12. فهمنا؟ هذا c'est ce qu'on appelle le diagnostic par échantillonnage ou là par détection du pH rumen. Est-ce qu'il y a d'autres examens complémentaires? Oui, هيا. Glycémie urée. Là, c'est des prélèvements sanguins. Comment vous allez retrouver la glycémie et l'urée? La glycémie.